Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada. 耶生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備名錄上賜會服務。我哋是要準備乜嘢呢？請選擇賜會時間並按時參加。三夫作下來，唱愛上心堂結帳。準備聖經及譜別，坐正來聽，唔好面頂，及撇樣發通。好好準備心參加聚會，即刻參加崇拜發通。唱歌、祈禱，愛參加，愛好好聽禱。喺照奉獻可以變落信奉，以後進教教會，或者用銀行戶口匯款。參加名錄聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會。主耶穌祝福大家，阿們。Shalom, Kinon, Jemaat GKJ yang dikasihi Tuhan. Chinai Junai Tiong Jimai. Selamat pagi. John.
Puji Tuhan ya, hari ini walaupun pandemi kita tetap bisa melakukan ibadah. Chúng chị mai chắc các những cảm xúc chủ, suy dẫn dụ này phiền thụ, chắc các những dịch dân nên kêu lại kinh bài chủ. Kita bisa beribadah, ini adalah hal yang sangat indah dan sangat sukacita. Chúng chị mai chắc các những mũi chắc chủ nhiên nên kêu kinh bài chủ, lại hay mũi hồi sự trên tay lại hỉ lọ pun chắc các những. Baiklah, kita akan masuk ibadah kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Chúng chị mai chắc các nhịp chắc các những kinh bài chẳng chúng chị mai chân lip hỉ lại. Ibadah ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Kita masuk dalam saat teduh. Chắc các những lời phong sam bụi thì chính xin này miếng, xin phu, xin chỉ, xin lên chắc các những lời tay theo mét đó. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ngotit sim chat mu ni, dulu chat mu si sui, ngotit sim hot mu song ti, chiu hai yun sen ai song ti, ngo kisi tat chau kian song ti na. Allah yang kita percaya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Chúng chỉ mày chắc các tự nhiên so kinh bài song ti, che chong cho thiên thị ban bút đại chủ. Allah yang besar. Che bui thái song ti. Mari kita sembah Allah kita. Chắc các tự nhiên nói kinh bài, chắc các tự nhiên đại chủ. Besarlah Allahku. Ni jin bui thái.所说着一切奇妙大故，看见圣树，又听到隆隆雷声，你的大故填满了一周主，我灵歌唱，赞美我救赎。你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美我救赎主。你真伟大，何等伟大！当我想到，向主愿传。将是生命，我几乎不领会。主在世家，看见被我的重担，流血牺牲，唯有赦免我罪。我灵歌唱，赞美。我救赎主，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美我救赎主，你真伟大。
sukacita ku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Kau Tuhanku abad. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Katakan maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, Jemaat, kita masuk dalam doa. 弟兄姊妹，即刻低下頭嚟禱告。 Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami tetap mempunyai kesempatan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Terima kasih untuk semua sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau ampunilah kesalahan kami, Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap kami. Bapa, kami mau serahkan dalam tangan-Mu untuk ibadah kami, setiap kami yang melayani Engkau, baik kami sebagai WL, single, pemain musik, pembicara juga serahkan tangan-Mu. Engkau berikan kami hikmat, Engkau urapi kami, Engkau pakai kami Tuhan. Biar ibadah ini serahkan tangan-Mu Tuhan. Biar jemaat kami juga serahkan tangan-Mu. Biar jemaat mengikuti ibadah ini mendapat sesuatu daripada-Mu Tuhan. Biar kami dikuatkan, dipulihkan, terpuji nama-Mu Tuhan. Biar ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhir detik serahkan tangan-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengikrarkan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. 弟兄姊妹，即刻都要嚟表達，即刻都要信心，即刻都要嚟禱，是禱信經。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣奥公的教会，我信圣徒相同，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿
阿門。 Kita akan membaca firman Tuhan. 弟兄姊妹，翻嚟，請等於嚟讀經。 Kita buka Alkitab 1 Petrus pasal 5 ayat 17. 請等於嚟翻開彼得前書第5章第7節。 Saya akan bacakan terlebih dahulu bahasa Indonesianya, nanti baru penterjemah. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 弟兄姊妹，彼得前書第5章第7節按人記載說：你們要將一切的焦慮獻給上帝，因為他顧念切家的人。阿門。 Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, 親愛的弟兄姊妹， di pandemi ini 出嚟肺炎，新冠肺炎， banyak orang yang khawatir, 很多人焦慮 susah,，很多人受苦， takut. 很多人也害怕。 Tapi percayalah, kita mempunyai Kristus. 但係切家等於相信，切家等於要主， Kita serahkan segala khawatir susah takut kita kepada Yesus. 切家把一切，切家等於焦慮，一切切家等於害怕，切家交託本主， Kita beritahu Yesus. 切家告訴耶穌，講主耶穌的， Mari kita memuji Tuhan, beritahu 切 Yesus. 家嚟獻上一首詩歌，講主的。 Hatimu jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus untuk kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika banyak dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus untuk kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika ada beban, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus untuk kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Segera beritahu Yesus. Segera beritahu Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya kita dengarkan firman Tuhan. 弟兄姊妹，接下來切家等於聽上帝嘅話。 Yang sampaikan firman Tuhan yaitu Pendeta Fritz Octavianus. Waktu dan tempat saya persilakan. Fritz 牧師時間見證。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 弟兄姊妹，首先切家等於嚟禱告。 Bapa kami yang di surga, 我們在天上阿爸父神，
Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. 主啊，今早先我對你獻上感謝。 Engkau masih memberikan kerinduan kepada setiap pribadi kami untuk datang beribadah kepada Engkau. 哇！你把喝我嘅心放喺我對你嘅心裏，本我對你來敬拜你。 Karena kami tahu ya Bapa, 父啊，今輩我對你知道， di dalam dekapan kasih karuniamu lah kami merasa kuat. 在上帝嘅恩惠中，我對你得到堅固。 Bahkan saat ini kami rindu Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. 主啊，今朝我對你喝，冇借出你嘅真理，長久對我對你說話。 Berfirman bagi kami. 主啊，對我對你每每說話。 Karena kami ingin dikuatkan melalui kebenaran 因為 firman. 我對你認知，借出你嘅真理，我對你得到堅固。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶穌基督嘅聖名，我對你禱告。 Amin. 阿門。 Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. 親愛弟兄姊妹平安。 Kembali kita beribadah pada saat ini. 再次今日大家對你一同敬拜主。 Dan bahkan pada saat ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. 甚至借出上帝話，即係學習主嘅真理。 Firman Tuhan pada pagi ini 上帝嘅話今早先 bertema tentang kekhawatiran. 嘅主題就係關於憂慮。 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 在印尼本嘅詞典中， kata khawatir berarti suatu perasaan takut, gelisah, cemas 弟兄姊妹嘅憂慮就係包含即係對人彷徨、期盼、擔心。 untuk sesuatu yang belum diketahui secara pasti. 一件事情不一定會發生嘅， Tetapi banyak di antara kita 但係即係對人多數時候， sering hidup di dalam rasa khawatir itu. 事實上即係對人發出呢係憂慮中。 Pernah satu kali 有一次， ada seorang istri 有一位做妻子嘅太太， ketika dia sedang tidur di lantai atas. 當天二樓嘅睡覺嘅時候， Tiba-tiba dia mendengar suatu suara yang ada di lantai bawah. 突然間在樓下嘅聽到有聲音， Kemudian dia membangunkan suaminya yang sedang tidur pada saat itu. 嘅時候嘅丈夫一正在睡覺，佢把佢吵醒。 Dan ketika suaminya terbangun, 當嘅丈夫放起來嘅時候， istrinya langsung berkata 嘅妻子就直接講， bahwa di bawah 佢講在樓下， ada seorang pencuri yang akan masuk. 有呢係車去進入這個嘢部， Kemudian istrinya menyuruh suaminya untuk turun. 後來佢就喊嘅丈夫下樓， Dan ketika suaminya turun, 當嘅丈夫下樓下嘅時候， hendak membuka pintu, 當嘅打開呢係門， tiba-tiba ada beberapa orang yang menodongkan dia dengan pistol. 突然間就有人用呢係槍指出嘅。 Ternyata apa yang diucapkan oleh istrinya, ternyata memang ada pencuri yang masuk. 原來嘅妻子所講嘅，原來係有呢係車落部， Kemudian sang suami berkata kepada para pencuri itu, 後來呢係丈夫就對呢係車講。 kalian harus pergi ke atas, 你當然上樓行， bertemu dengan istri saya. 卻你見愛妻子， Karena sudah 30 tahun istri saya menanti kalian untuk datang. 因為你30年來佢正在等候你到原來， Ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 原來就來弟兄姊妹， selama 30 tahun 你30年來， istrinya selalu dipenuhi dengan kekhawatiran tentang datangnya pencuri. 就係嘅太太，就係每步驟嘅心理焦慮，要嚟出回來。 Sehingga setiap malam ketika mendengar satu suara, suaminya dibangunkan untuk melihat pencuri itu. 所以每步驟聽到有聲音嘅時候，佢就朝上嘅丈夫嚟下樓。 Dan akhirnya setelah 30 tahun ternyata memang pencuri itu datang. 後來30年後，人來呢出見來了。 Nah hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 見半日就來弟兄姊妹。 kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. 即刻等人來學習上帝嘅真理。 Supaya hidup kita tidak lagi dikuasai oleh rasa khawatir itu. 讓即刻等人發出唔係要咧焦慮來講， Sehingga kita bisa menikmati hari demi hari dengan penuh sukacita. 讓即刻等人過即刻每日嘅生活用喜樂嘅心。 Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. 即刻來翻開，即刻等人聖經就係馬太福音， Pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang 就係 ke-34. 馬太福音第6章25節到34節。 Demikian firman Tuhan.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah yang mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 弟兄姊妹，馬太福音第6章從25節開始，人記載說：我講你們對人哋不要為生命，要你食馬雞、喝馬雞，為身體要你穿馬雞。生命不生於飲食嗎？身體不生於衣裳嗎？你們看那天上的鳥，也不種也不收，也沒囤貨在倉裏。你們的天父尚且養活幾多人，你們不比那鳥貴重多嗎？你們那一雞能用有利時，這個等於歲數多加一刻呢？何必為衣裳有利呢？你們想也體裏的白花花，怎樣長起來？它不勞苦，也不奉獻。原來我告你的人哋。就是所羅門王用花的時候，他所穿戴的還不如那一cây花頭。你們這小心的人啊，也體裏的錯今日還在，明天就要在火爐裏。上帝還給他怎樣的裝飾，何況你們啊？所以不要有理講，食馬雞、喝馬雞、穿馬雞。這些都外邦人所詼毀，你們使用的一切的東西，你們的天賦必多，你們要先求他的國，各給你一切的東西都為家給本你們了，所以不要為明天憂慮，因為明天只有明天的憂慮，一天該難處，一天當就夠了。Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 主內弟兄姊妹。 dalam perikop yang kita baca, Yesus mengajarkan untuk setiap murid dan kita saat ini untuk tidak merasa khawatir. Kalau kita melihat dari ayat 19 sampai ayat yang ke-24, Yesus membicarakan tentang bagaimana mencintai dunia. Dan cenderung kita berkata bahwa saya tidak mencintai dunia. Dan kita merasa menang atas bujukan iblis. Tetapi dalam nats yang tadi kita baca, di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, ternyata ketika kita bersiap-siap di pintu depan untuk menghalangi kita mencintai dunia ini, iblis dengan diam-diam masuk dari pintu belakang dan menghembuskan kekhawatiran di dalam rumah tangga kekristenan.
吹本俩基督徒的家庭里， Dan hal inilah yang seringkali membuat iman kita tidak bertumbuh. 啊，你係時候時，即係等於信心唔能夠進展。 Kita melihat hari-hari kita penuh dengan 啊， persoalan. 即係等於看，即係等於每日滿足俩問題。 Kita menatap hari-hari kita dengan penuh 啊， kekhawatiran. 即係等於來塔，即係等於你日子卻滿足俩憂慮。 Tetapi dalam bagian ini, 但係呢部分， Tuhan Yesus mengajarkan kita 主耶穌教導即係等於， untuk tidak dikuasai dengan rasa 啊， khawatir. 即係等於唔係俩本俩憂慮來趕嚇，即係等於， Dan ada 3 kata yang menarik di sini. 啊，就係有三個詞語按吸引，即係等於， Yang membuat kita bisa lepas daripada rasa khawatir 是 ini. 即係等於能夠脫離從俩憂慮， Kalau di dalam bahasa Inggris, 就係在俩經文裡面。 mungkin semuanya diawali dengan huruf F. 啊，可能嘅事務就係從 F 開始， F yang pertama adalah 第一個 F 就係 faith 啊，就係信心， atau iman. 就係信心。 Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, 即係第30節講到， jadi jika demikian Allah yang mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya? 啊，就係你們小心的人啊，家庭的初今日很菜，明天就要菜火爐裏，先盡量啊裝飾記到，何況你們啊？ Hal yang pertama yang membuat kita seringkali merasa khawatir adalah masalah iman. 啊，至上是即刻當然要嘅，就係即刻當然係信心。 Dan Yesus katakan bukan berbicara tentang tidak percaya, 啊，主耶穌談到唔係講唔信。 tetapi Yesus mengatakan kurang 啊， percaya. 就係主耶穌強調係，就係即係信心唔夠。 Artinya bahwa imannya tidak bulat, 啊，就係即刻當然信心唔堅固。 kepercayaannya tidak penuh. 啊，即刻當然信唔滿足。 Mungkin kalau didefinisikan dengan bahasa hari ini, 啊，如果即刻當然bagi簡單建議嚟規劃嚟講， saya percaya akan pemeliharaan 啊， Tuhan, 我相信上帝將法。 tetapi tetap saja logika saja bermain. 啊，但係即刻當然係想法，即刻當然思想之間係影響。 Seolah-olah bahwa antara iman dan logika itu saling bertentangan. 啊，就係好像即刻當然信心，加即刻當然邏輯，就係想法，就係衝突。 Antara iman dan logika itu tidak bisa berjalan 啊， bersama-sama. 就係即刻當然信心，加咧邏輯，就係想法唔能夠做一下就。 Tapi justru dalam bagian ini, 但係反過來呢部分嘅見證， Yesus menegur iman daripada murid-muridnya cuy. dengan logika. 就係主耶穌切皮嘅門徒嘅信心，用咧邏輯。 Yesus justru mengoreksi kepercayaan kita yang kurang itu di tengah-tengah rasa khawatir 啊， kita. 就係主耶穌係強調係改進，即刻當然係焦慮，即刻當然信唔夠。 Dan hal itu dikoreksi dengan logika yang Yesus sampaikan. 啊，就係主耶穌強調嘅所改進嘅，就係即刻當然係信心。 Logika yang pertama di dalam ayat yang ke-25. 啊，就係第一個邏輯，就係第25節， Dikatakan demikian. 就係人記載講。 Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 第25節人記載說，我講你當然，我講半你當然啲，不就為生命焦慮，食物計，喝物計，為身體焦慮，穿物計，生命不生意上嗎？身體不生意上嗎？ Yesus mau mengatakan bahwa kita sudah diberikan hidup, kita sudah diberikan tubuh yang lebih penting daripada makanan itu. 啊，就係主耶穌係講即刻當然啲，已經把生命、把你身體比較重要，你係食物跟事本即刻當然了。 Makanan dan juga pakaian boleh dikatakan hanya sebuah aksesoris di dalam kehidupan. 啊，就係你係食物，隔你係衣裳，或者衣服，就係好像你係裝飾一樣。 Yesus mau mengatakan 啊，主耶穌係講係。 secara logika di dalam iman kita. 啊，就係做即刻係邏輯，即刻當然係信心。 Kalau Allah sudah memberikan hidup, 如果上帝把生命本即刻當 kalau 然， Allah sudah memberikan tubuh, 如果上帝把身體是本即刻當然， berarti Allah juga akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. 啊，就讓上帝把一切即刻身體所需要嘅，上帝預備本即刻當然。 Kalau
kita melihat kejadian ketika penciptaan terjadi. 如果这个等于看创世纪，当上帝创造天地的时候， Justru Allah menyiapkan segala sesuatu sebelum menciptakan manusia. 上帝已經把一切準備好，當人類還未創出的時候， Disediakan Allah terlebih dahulu makanan, minuman, dan pakaian baru Allah menciptakan manusia. 上帝先預備呢食物呢衣裳，一切所人所使用的， Dan 真係將 Yesus 創造人類。 berkata, 主耶穌講， Apakah engkau tidak percaya tentang pemeliharaan 係 Allah? 咪你唔信上帝嘅養法？ Kalau engkau tetap merasa khawatir, 如果你依然很憂慮， lihat tubuhmu dan hidupmu lebih berharga daripada makanan dan 你看 minuman. 你身體、你生命比呢食物更重要。 Kemudian logika yang kedua dikatakan demikian dalam ayat yang ke-26. 卻第二邏輯卻出26節。 Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 你們看天上嘅鳥，也不種，也不燒，也不囤貨在倉裏。你們的天父尚且養活佢哋人，你們不比呢鳥貴重得多嗎？ Logika yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. 第二邏輯主耶穌講出嚟嘅原地。 Bahwa kita manusia diciptakan lebih sempurna, lebih hebat, lebih mulia daripada binatang. 上帝創造這個嘅人更加擁有、更加完整比呢動物。 Kalau Allah bisa memelihara burung-burung di udara, 如果上帝能夠養活天空嘅飛鳥， apalagi kita manusia yang diciptakan secara sempurna. 何況這個嘅人類，上帝完整創造這個嘅 Sehingga 人。 Yesus berkata, 所以主耶穌講。 mengapa kamu kurang 同 percaya? 埋你對你嘅心那麼唔夠呢？ Mengapa kamu tetap dikuasai oleh rasa khawatir 同埋你 itu? 對你一人本來焦慮còn hết你對你呢？ Kemudian yang ketiga di dalam ayat yang ke-27. 卻第三個邏輯第27節。 Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 你們哪一個能用呢勢力使呢少數多一刻呢？ Kekhawatiran 呢焦慮， tidak menambah umur panjang kita. 從前咪唔能夠加這個對你少數譬如生命。 Justru kekhawatiran menghilangkan sukacita kita dalam hari-hari kita. 甚至呢焦慮是這個對人一嘅喜樂失去了。 Membuat kecemasan dan ketakutan. 帶來本這個對人彷徨及期盼。 Yang sampai pada akhirnya mendatangkan sakit pada tubuh kita. 甚至帶來生病本這個對人。 Dan Yesus berkata, 但係主耶穌講， apakah kamu ingin tetap bertahan di dalam rasa khawatir? 係咪你依然在呢焦慮中呢？ Dan engkau kehilangan sukacita, 你失去了你嘅喜 kehilangan 樂， damai 失 sejahtera 去了你嘅平安， di dalam hari-harimu. 卻日常嘅生活， Kemudian di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, 卻28節到30節， bahwa hidup kita 卻這個對人嘅生命 lebih mulia daripada tanaman bahkan rumput liar. 更加擁有貴重比你係地上嘅草， Rumput-rumput liar yang tidak produktif itu 卻呢地上嘅草好像冇作用一樣。 bisa didandani Tuhan dengan begitu indahnya. 上帝那麼美麗裝飾嘅對人， Dan Yesus berkata dengan tegas, 卻主耶穌嚴肅嘅強調講。 tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang 卻 percaya? 你對人小心嘅人啊，何況你對人啊，上帝更加裝飾你對人。 Kekurang percayaan kita kepada Allah lah yang menyebabkan rasa khawatir itu ada dalam hidup kita. 這個對人嘅小心是這個對人嘅焦慮，常常在這個對人裡面。 Di dalam bahasa Greka atau di dalam bahasa Yunani, 卻在呢希臘人文裡面， kata daripada khawatir itu berasal dari kata merimnao, 卻呢焦慮卻美麗鬧， yang salah satu artinya adalah membagi pikiran. 卻始終卻把這個對人嘅想法分散了。 Ketika hari-hari ini, 卻這個對人日常嘅 di 生活， masa pandemi yang sulit ini, 卻在呢病毒困難中。 sadar tidak sadar kita membagi pikiran kita dengan berbagai hal. 卻係不知不覺，這個對人想法見分散了。
Kita memikirkan kesehatan kita. 这个对人就有利，这个对人健康。 Kita memikirkan anak-anak 这 kita. 个对人家担心，这个对人孩子。 Kita memikirkan usaha 这 pekerjaan 个对人家 kita. 担心，这个工作事业。 Bahkan kita memikirkan banyak hal yang membuat akhirnya kita berada dalam posisi khawatir. 所以按对担心是后来带来本这个对人有利中。 Dan Yesus katakan, 主耶稣讲， jangan khawatir. 这个对人唔有利。 Bahkan Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 却甚至彼得出嘅彼得前书第五章第七 Serahkanlah 節講， segala kekhawatiranmu kepada Allah. 把一切嘅有利交託本主， Karena dia memelihara engkau. 只會記養發這個對人。 Bapak ibu saudara terkasih dalam Tuhan. 親愛盡嚟弟兄姊妹， Hari-hari ini 就係經半日。 kita perlu belajar untuk apa? Untuk membuat iman kita bertumbuh. 這個對人嘅學習是這個對人嘅信心增長起來， Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? 增長這個嘅信心能夠增長起來呢？ Ketika kita selalu mendengarkan firman 就係 Tuhan. 當上這個聽上帝嘅話， Firman Tuhan membuat iman kita bertumbuh. 上帝嘅話是這個對人嘅信心增長起來。 Hari-hari ini kenapa iman kita tidak bertumbuh? 你按求來做埋這個對人嘅信心能夠增長啦。 Kita selalu mendengar berita demi berita yang membuat kita takut. 這個對人聽到按多唔愛消息，是這個對人彷徨有 Yang 利， membuat kita cemas. 是這個對人擔心。 Tetapi firman Tuhan katakan, 但係上帝嘅話講，這個對人啲 serahkanlah segala kekhawatiranmu. 把一切嘅有利交託出去， Pandang 這 Tuhan. 個對人仰望上帝。 Seringkali kita mengingat apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus. 事實上，這個對人想到所發生喺在彼得嘅生命中。 Ketika dia bersama dengan murid-muridnya ketakutan karena perahunya terombang-ambing oleh angin badai. 事實上，在幾多人心裏，因出咧颱風嘅神搖來搖去， Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. 幾多人看到主耶穌在水面行走。 Dan Petrus berkata, 卻彼得按人講， kalau engkau itu guru, 如果拉比夫子係你嘅話， saya juga ingin berjalan. 我就喺水面行走。 Dan Yesus berkata, 主耶穌講， silakan kau berjalan. 你行走吧。 Dan Alkitab berkata, 卻聖經記載， selama Petrus memandang Yesus, 當彼得仰望上帝嘅時 dia 候， bisa berjalan di atas air yang bergelora. 就係啲氣浪嘅水，彼得能夠在上面行走。 Tapi ketika dia mulai memandang gelombang, 當佢注意嘅風浪嘅時候， dia tenggelam. 佢就沉下去。 Kalau hari-hari ini 如果見半日， kita begitu dikuasai rasa khawatir, 如果這個對人本來有利來趕下這個 rasa 對人， cemas, 這個對人彷徨， rasa 這 takut, 個對人擔心， berarti pandangan hidup kita 表示這個對人所看 tidak 嘅， lagi memandang 這個不 Yesus. 再來看主耶穌， Kita lebih memandang masalah 這個對 kita. 人更加注意這個對 Kita 人 lebih 面對， memandang persoalan 這個 kita. 看這個對人所面 Dan 對嘅 Yesus 問題。 berkata, 但係主耶穌 kalau engkau 講， ingin menang daripada 如果 persoalan 你愛 khawatir, 衝，你係擔心有利得勝嘅話， pandang Yesus, 這個對人係看主耶 baca 穌， firman, 這個讀上帝嘅話 agar。imanmu bertumbuh. 這個對信心增長， Dan akhirnya engkau bisa mengatasi rasa khawatir. 後來這個對人能夠克服這個對人嘅有利， Kata yang kedua, 天然嘅刺激， untuk kita bisa menang daripada rasa khawatir. 是這個對人從嚟有利能夠得勝， F yang kedua, 天然 F， di dalam ayat yang ke-32, 就係第32節， firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 32節按樣記載說，呢都係外邦人所以為，你們是用得一切嘅東西，你們的天父知道了。 Kata kedua adalah Father 天然 F 就係父，天父， atau Bapa kita yang di surga. 就係這個對人在天上嘅父。 Di dalam bahasa Aram disebut dengan Abba. 就係阿拉門就係講阿爸父， Satu sebutan yang di luar daripada formalitas. 就係不正常嘅一個刺激思想所用嘅， Satu sebutan yang mendekatkan kita dengan Allah. 就係一個親父子，這個對人完全上帝。 Dan ketika kita mengenal Allah sebagai Bapa kita, 當這個認識
上帝先為這個嘅天父， Bapa yang selalu memelihara, 就係天父雙雙養活這個嘅 Bapa 人， yang selalu mencukupkan 就係雙 kebutuhan-kebutuhan 雙 kita. 來足夠這個嘅人所使用 Maka 嘅， kita akan terhindar daripada rasa 這 khawatir. 個嘅人就不再憂慮了。 Persoalannya adalah 聽姊妹嘅問題就係， banyak di antara kita 這個嘅人多少時候， tidak mengenal Bapa 這 kita. 個嘅人唔認識這個嘅天父， Bukti daripada kita bisa mengenal Bapa kita. 真記這個認識這個嘅天父， Menurut Nats ini, 就呢見着， kita tidak lagi khawatir. 這個嘅人不再憂慮。 Selama kita khawatir, 當這個很憂慮嘅時候， berarti kita belum mengenal Bapa kita yang di surga. 就係表示這個嘅人唔認識這個嘅人天上嘅父， Yang menciptakan bumi dan seisinya Cue- untuk mencukupkan 就 kebutuhan 係 kita. 創造呢天地萬物來足夠這個嘅人所使用嘅。 Bapa yang disebut oleh Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 17 bahwa dia tetap bekerja sampai saat ini. 就係主耶穌所稱呼嘅阿爸父神，在約翰福音第5章第17節，就係上帝以人工作到見半日為止， Apa yang dimaksud bekerja sampai saat ini? 係咪含到做工作到見半日為止呢？ Secara fisik, 就這個嘅人嘅 secara 肉體， jasmani, 就這個嘅人嘅肉體， Allah akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan. 上帝係足夠這個嘅人所使用嘅。 Makanya Rasul Paulus berkata, 所以使徒保羅人講， Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku di dalam Yesus Kristus. 在耶穌基督裏，上帝係足夠我所使用嘅。 Kata mencukupi dalam firman Tuhan itu, 就係呢個經節講到足夠， itu artinya meluber. 就係表示滿有餘，滿了又多。 Seperti sebuah gelas yang diisi air penuh dan airnya terus diisi sampai meluber. 好像一個杯把水倒落去，滿了噴出來。 Itulah janji berkat daripada Tuhan. 呢個係上帝所應許嘅祝福本這個人。 Kalau selama ini kita masih khawatir 如果你按叫咧，這個很憂慮。 akan usaha pekerjaan 關 kita, 於這個人工作，這個事業， berarti engkau belum mengenal 就係 Bapamu. 表示這個冇認識這個天父。 Kalau saat ini engkau masih khawatir tentang makan dan minum pakaian, berarti engkau belum mengenal Bapamu. 如果你按叫咧，這個很憂慮，這個係食物嘅，係喝物嘅，穿物嘅，表示這個冇認識這個 Kalau 天父。 sampai hari ini engkau masih khawatir untuk masa depan anak-anakmu, berarti engkau belum mengenal Bapamu. 如果你按叫咧，你很擔心你孩子們嘅前途，表示這個冇認識這個天父。 Bahkan kalau sampai engkau khawatir untuk sesuatu yang tidak pasti dalam hidup, 如果這個對人很焦慮，一件事情在生命中很不一定嘅， berarti engkau belum mengenal siapa Bapamu. 呢就係代表這個很冇認識這個對人天父， Bapa di surga 就係天上嘅阿爸父， adalah pemelihara hidup 就 kita. 係養活這個對人嚟， Bahkan di dalam secara rohani, 就係就屬靈嚟講， firman Tuhan berkata, 上帝嘅話人講， Allah mendatangkan kebaikan untuk kita. 就係上帝把一切嘅恩典恩惠搬這個對 Di 人， dalam segala perkara. 就係在一切嘅事中 Artinya, 嘅意思就係 apa yang kita khawatirkan, 這個對人所憂慮嘅， itu masih dalam kendali Allah Bapa. 就係在天父阿爸父神管轄 Allah 之中。 Bapa tidak akan pernah mengizinkan kita mendapatkan pencobaan yang melebihi kekuatan 就 kita. 係阿爸父神唔應聘這個對人得到試探超過這個對人力量， Makanya untuk hari-hari kita yang penuh dengan khawatir 所 kita, 以這個對人日常卻滿有憂慮嘅， kenali Bapamu yang di 這 surga. 個係好好認識這個係天父， Supaya engkau tetap bisa tenang, 是這個對人日人安心， tetap tahu 日人知道， bahwa Bapamu yang di surga 就係這個對人天上嘅阿爸父神， tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. 就係唔聽離開這個對人， Tidak pernah mengabaikan 這 kehidupan 個 kita, 對人佢唔會唔財富這個對人， tapi dia peduli kepada 但係佢財富這個對人， dan dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuh. 佢就係預備一切這個對人所需要嘅。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam 親 Tuhan. 愛弟兄姊妹， Yang ketiga, 第三位 kata ketiga untuk kita bisa melewati rasa khawatir kita. 第三位是這個對人能夠從呢憂慮得勝， Di dalam ayat yang ke-33. 就係第33節。 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 就係第33節係人記載說：你們愛先求嘅吉格嘅義，呢一切東西都為加給本義鬥人。
F yang pertama berbicara tentang faith, tentang iman kita. thì chỉ để ép chế tham đó chỉ có thể nhìn sinh sim F yang kedua berbicara tentang Father in heaven. chế thì nhìn ép chế tham đó chỉ có thiên父ấy Abba父神 Bapa kita yang di surga. chỉ có thể nhìn chơi thiên song ấy父Dan yang ketiga adalah thì sao mà chưa hay fokus hidup kita. chỉ có thể nhìn này焦điểm Kenapa kita memiliki rasa khawatir yang luar biasa? tao mày chỉ có thể nhìn yêu nam ai anh nhớ này yêu li Karena kita mencari kedamaian di luar Allah. nhưng bởi chỉ có thể nhìn trên bình an này sim chế chơi song đi gì ngồi Masa pandemi COVID-19 ini chế chơi lại sinh con quỷ ra mày phiền tụ chung menguji fokus hidup kita. khảo nhầm chỉ có thể nhìn quan chủ Kita tidak lagi beribadah di gereja. chỉ có bút trái chơi lại cao quỷ quỷ đong đi kinh Kita bài hanya beribadah melalui online. chỉ có thể nhìn kinh bài chia cho lại song mong Tidak ada yang mengawasi kita. chỉ mò nhìn chủ gì chỉ có thể Tidak ada yang tahu kita beribadah atau tidak. mò nhìn ra tí đó chỉ có yêu cho lý bài phải mò cho lý bài Tetapi ketika engkau meninggalkan ibadah online-mu, ta này tông chỉ có thể nhìn mò kiến cho để song mong justru lại kinh disitulah bài terlihat bahwa fokus hidupmu bukan mencari kerajaan Allah. để chưa còn đó chỉ có焦điểm mê chim song đi kết Dan ketika engkau tetap melakukan bisnismu di dalam waktu ibadah, tông kinh bài si kiến như gian han cho sân đi si engkau akan dikuasai rasa khawatir. như chưa hề bề bún lệ diêu li lại Dan còn rasa như khawatir itu terus membelenggu chưa hề engkau. lệ diêu li gian chan suk như Sehingga semakin sering kau meninggalkan ibadah online. tông như si song lại lý khơi lại cho lý bài Atau ketika engkau melayani Tuhan atau phải trả như mò chạy si phung song sebagai đi pengurus xin bui chỉ đây bui dần sebelum pandemi COVID ini. tông mang diêu lệ phiền thu ấy si Engkau begitu setia dan begitu bersemangat. như năm ấy chính sinh năm ấy trung sim Tapi hari-hari ini tan hay kinh pu nhật engkau sudah kehilangan gairah. tan hay như sit hi liệu anh Engkau này sudah chính sinh kehilangan semangat. như anh sit hi liệu anh này Karena pun tay fokus sim hidupmu nhưng bởi nhai so con chuột saat ini chưa kinh nhật tidak lagi sedang mencari kerajaan như Allah. bút chạy lại chim song đi kết Engkau sedang mencari kerajaanmu như sendiri. chân chạy chim như chỉ kia kết Engkau sibuk dengan pekerjaanmu. như chơi mang lúc như si kết Engkau sibuk dengan như bisnismu. mong lúc như si nhập Sampai engkau melupakan Tuhan. sim chỉ như kita song đi Itulah yang membuat rasa khawatir itu hadir dalam hidupmu. chiều hè lẽ si lẽ diêu li lại Dan còn terus hát membelenggu engkau. khi siêu lại chan su chỉ có đâu nhỉ Padahal firman Tuhan chiều katakan, hè song kia phá nhân khi chạy iman con itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. chỉ có đây xin xem chiều chung chỉ có đây thằng song kia phá Bagaimana imanmu akan bertumbuh chân trọng chỉ có đây xin xem chân trọng jika engkau tidak pernah beribadah? dù còn chỉ có đây mò kinh bài chung Karena di dalam ibadah itulah firman Tuhan ditaburkan. nhưng bởi chơi lại kinh bài chung song kia phá chót bún chỉ có Itulah đây yang menyegarkan dia imanmu. chỉ có đây này xin xem tại tổ kiên cụ Itulah yang membuat engkau semakin mengenal dia siapa si chỉ có Bapamu. đây nên kêu kiên can nhìn xịt chỉ cái Sehingga kiên pada cụ akhirnya engkau tetap bisa tenang di tengah situasi seperti chơi truy hay chơi anh như này trên công chỉ hạ chỉ có gì gian nên kêu pin on trên hal Tetapi kalau hari-hari ini dù có kinh pu nhiệt liền kiểu lại engkau dikuasai rasa dù khawatir, có nhị pun lệ Julie lại còn hạt lihat siapa dirimu. chỉ có ai con chỉ có chỉ kịp nhân Apakah imanmu tetap teguh? hay mấy chỉ có ai xin sim gì gian kiên cụ Apakah engkau tetap memiliki pengenalan yang benar akan Bapamu yang hay mấy surga? chỉ có gì gian tùy thiên phụ yêu hỏi nhìn xịt Dan apakah fokus hidupmu hay mấy chỉ có tôi so con chuối phải giờ焦điểm tetap untuk mencari kerajaan? gian chim song địa kiệt Selama engkau memegang 3 prinsip ini tông chỉ có抓住lia sa mấy nhân chặt tentang iman, con gì để xin sim tentang Bapa di con surga, gì thiên song hay phụ tentang fokus con hidupmu, gì chỉ có焦điểm so con chuối percayalah, chỉ có相信 khawatir itu chỉ có ai Julie tidak akan membelenggu hidup. bởi lấy còn hạt chỉ có tôi nhìn Karena engkau percaya nhưng bởi chỉ có tôi nhìn 相信 bahwa Allah memelihara, nhưng bởi song ti trong phát chỉ có tôi bahwa nhìn Allah sanggup melakukan nhưng bởi segala song perkara ti dalam hidup, nên kêu kết phụ dịch chế đại môn thì sehingga kau tetap tenang, si chỉ có dịch gian ổn chín hà lợi tetap percaya, dịch gian 相信 tetap penuh dengan damai dịch sejahtera, gian chỉ có tôi nhìn yêu hồ kỳ tetap penuh dengan kegairahan, dịch gian yêu anh như này hồ nhất đại sim bahkan kau tetap bisa menjadi berkat untuk dịch banyak gian orang. chỉ có tôi nhìn xin bùi phép như này chúc phụ Bapak Ibu Saudara chứ terkasih này dalam chủ này Tuhan, thương chi mai rasa khawatir chỉ có tôi nhìn này Julie itu adalah manusiawi. lẽ hai anh chín song này
Tetapi ketika rasa khawatir itu membelenggu hidup kita, 當咧主力就係幹黑出家當然， berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup. 就係表示有唔對嘅事情咯。 Mungkin iman kita, 可能出家當然信心， mungkin pengenalan kita akan Bapa, 可能出家對天父嘅認識唔夠， atau juga 佢就反過來， fokus hidup kita 出家當然關注焦點， yang tidak lagi 就係不再 mencari 遷就 kerajaan Allah dan kebenaran. 上帝嘅吉及上帝嘅義， Tapi hari ini, 但係見半日， biarlah kita berbalik kepada Allah. 讓出家當然嚟回轉上帝， Biarlah kita berkata, 讓出家當然講 Bapa, 天父啊， aku telah berdosa kepada Engkau. 我已經向你犯罪了， Aku telah meninggalkan persekutuan 我 dengan 已經站立了呢次會。 Aku selalu mencari jalan keluar dengan kekuatan. 就係就我力量，我簽出呢出路， Tetapi seperti kisah daripada perumpamaan anak yang hilang. 就係好像呢流浪孩子一樣， Bapa yang baik itu 就係害父 setiap hari menunggu anak yang bungsu untuk pulang. 就係每日等候嘅晚子回來， Setiap hari dia berdiri di beranda rumahnya, 每日佢就係在嘅前面等候， menatap jauh ke depan sana. 向前方一看， Siapa tahu anak bungsunya akan kembali. 萬人知道嘅晚子就係回來， Berhari-hari, 就係望每日，就 berminggu-minggu, 係講每個禮拜， berbulan-bulan, 就係講日， bahkan bertahun-tahun. 甚至講年。 Sampai ketika dia melihat anak bungsunya 甚至當佢看到嘅晚子嘅時候， di ujung jalan sana 就係在前面嘅路尾， sedang berjalan tertunduk untuk kembali pulang. 就係低下頭來正在行走回家。 Ada sukacita daripada Bapa ini 就係呢係父嘅心裏滿有喜樂。 dan dia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan pesta, 佢喊嘅用人預備咧陣式， menyiapkan pakaian yang terbaik. 預備害衣服最好。 Dan ketika anak bungsu itu datang di hadapannya, 當咧晚子來到嘅面前嘅時候， tertunduk dan menangis di 就係 hadapannya, 低下頭來流淚在嘅父親嘅面前， Bapa ini merangkul anak 就係 bungsu 咧父親就係抱着咧晚 dan 子， dia berkata, 就係佢講， anak yang hilang telah 就 kembali 係失去嘅孩子已經回來了。 sehingga layak diadakan pesta. 所以應該擺咧陣式， Hari ini 兄姊妹見半日， Bapa yang di surga 就係天上嘅父。 sedang menanti engkau 正在等候你 untuk datang kembali 來 kepada 到 dia, 在天父嘅面前， untuk menikmati dekapannya, 就係來享受佢回報 untuk 這個人， menikmati 就 kasihnya, 係來享受嘅 dan 慈愛， untuk menikmati pesta yang akan 就係 diberikan 來 oleh Bapa 享 kepada 受 kita. 認識上帝所預備本這個人。 Kalau engkau punya rasa khawatir hari ini, 如果今日你很有憂慮， pandang Bapamu yang 這 di 個 surga, 人看天上嘅父， yang sedang menanti dengan rindu yang luar biasa 就係正在那麼渴慕等候這個人， untuk berkata, 就係對這個人講： engkau adalah anakku 你係愛孩子， yang akan kupelihara 就係愛所愛養法嘅， dengan segala anugerah yang ada. 就係所愛就出愛所有嘅恩典。 Kembalilah kepada Bapa 這個人多盡天賦力， sehingga engkau tidak lagi dikuasai rasa 甚 khawatir 至 itu, 是這個人唔係在憂慮， tapi dipenuhi 但係滿有， dengan pengharapan-pengharapan yang 就係滿有良好嘅盼 iman 望， yang dipulihkan, 就係得到富人嘅信 iman 心， yang diteguhkan 就係得到堅固嘅信心， untuk melihat 就係這個人來看， bahwa Allah yaitu Bapamu 就係天賦， adalah pribadi 就係絕對， yang tetap memegang kendali 就係人掌管一切， atas seluruh hidup. 就係這個人嘅生命。 Mari kita tundukkan 這個 kepala, 低下頭來，這個人來禱告， kita berdoa. 這個人來禱告， Pak Jintan akan berdoa untuk firman Tuhan. 兄姊妹，這個人來禱告。我們在天上阿爸父神，主啊，我對你滿心感謝。主啊，在了平途困難中，我對你得到很多嘅影響，很多嘅痛苦。但係有時候我對你憂慮，有時候我對你感覺到冇盼望，有時候我對你一感覺到冇出路。但係主啊，用你在一起，借出你僕人所傳出你嘅真理，主啊，在一起，你堅固我對你嘅信心。讓我對你在一起，
lấy nhong mong ngài tự nhiên thiên phụ chờ ngài tự nhiên thiên phụ hay chồng sầu thiên tỷ bản bút đại chủ chùa như ai dòng phật ngài tự nhiên như ai xì ngài tự nhiên giết chết sầu xì dùng ngài như ai chúc kêu pun ngài tự nhiên chùa bong chủ ngài tự nhiên mũi bụi nhong ngài tự nhiên lấy xiên chim như ai kiệt cả như ai nhị giết chết như ai cao sòng pun ngài tự nhiên chùa ngài tự nhiên man sim cảm cha chèo chơi lẽ xây soi lùi trên chùa khiêu nhi cả ngài tự nhiên thung trái khiêu nhi bong chủ ngài tự nhiên song song lấy thầu khẩu nhi chùa ngài tự nhiên man sim cảm cha thằng lâu nhẹ phà chùa nhong nhẹ hí lọ như cha xì pun ngài tự nhiên nhong ngài tự nhiên bột trái diệu lý liệu nhong ngài tự nhiên này xin sim ngài tự nhiên con chủ ngài tự nhiên treo điểm chân trái chính chân nhong mong song tỷ chùa ngài tự nhiên man sim cảm cha chùa bà nhẹ phụ nhìn với mục sư gia cao thọ phụ nhìn kiểu như chỗ phụ sử dụng cái như sử dụng nên kêu kén cả bà nhẹ phụ dìm truyền xuất kén to pun phải nhìn tỷ chùa ngài tự nhiên man sim cảm cha chơi thằng ngài tự nhiên祷告anh nhân祷告khi kêu phụng Giêsu Kitô xin miệng祷告Amen. Tuhan Yesus memberkati. Song tỷ chúc phúc thì ông chị mày. Firman Tuhan yang luar biasa, Thì ông chị mày song tỷ phá. kita jangan khawatir. Jika tự nhiên mới chạy diệu lý. Burung di udara Tuhan pelihara. Thiên không ai tiêu song tỷ dòng Phật. Bunga di padang Tuhan dandani. Chuyện để bạc hoa chạy thì song tỷ ra trong gì. Apalagi kita percaya kepada Kristus. Họ còn jika tự nhiên相信Giêsu Kitô anh nhìn na. Kita pandanglah Kristus. Jika tự nhiên lấy con jika tự nhiên Giêsu Kitô. Pasti Tuhan pelihara. Song tỷ dòng Phật jika tự nhiên. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Fred. Ngài thông công thầy biểu bổn thông lại hướng mục sư chỉ bản phun này cảm謝. Firman-Nya luar biasa. Song tỷ phá chuyện kiên cố jika tự nhiên. Ya, kita serahkan dalam tangan Tuhan hidup kita. Tuhan pasti buka Jika jalan. lại cao thọ giết chết ai sự chuyện cao thọ quân chủ. Kita akan memuji Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tuhan pasti buka jalan. Kita nyanyi Mandarinnya ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada doa pokok syafaat, kita akan doakannya bersama-sama. Yang pertama, doakan untuk pemimpin, untuk pemerintah Indonesia dari pusat sampai daerah, agar diberi hikmat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi kondisi pandemi, masalah ekonomi dan juga sosial politik.
盡你中央政府出到各地方嚟禱告，是要智慧嚟處理呢疫情及經濟政治方面。 Mari kita Jika berdoa. 同上開上禱告。 Bapa, 我們在天上阿爸父神，主啊，我當然滿心感謝。主啊，在此我當然在呢新冠肺炎病毒，我當然把我當然政府交託呢小眾，主啊，從中央政府到各地嘅政府，主啊，把佢當然交託本呢小眾，主啊，求你本佢當然聰明智慧，盡量嚟處理呢嚟預防。 là để 병毒 chọn tự nhiên to co, nhưng để 병毒 能夠快快 從tự nhiên này kết quả chú hiệp, chọn tự nhiên rất thiết kế, vì tự nhiên này chính phủ lại to co, buông cái tự nhiên thông minh, buông cái tự nhiên trí慧, lại còn lên tự nhiên này kinh tế, nhân民 用 yêu hỏi công cho, yêu hỏi siêu nghiệp, thiết kế để chính trị tự nhiên đã bảo thọ. Nghe siêu chung, ngài tự nhiên tỏ có, chùa nhưng ngài tự nhiên phiên minh, nên cầu mũi nhịp, nên cầu có phiên on này sân vất, nhưng bởi yêu hỏi chính trị, chỉ truy thằng tỏ có, nhưng tỏ có kêu gia suy xin miệng tỏ có. Amen. Yang kedua, kita doakan untuk jemaat yang sedang bergumul dengan usaha, pekerjaan, sakit penyakit, agar mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan memberi pertolongan dan jalan keluar. Tiếng chị mai thì như khen chứ các tự nhiên ở tàu coi chứ hay bị cao về sinh tu để chân trả lời tàu co bị cái tự nhiên này sinh lý cái tự nhiên này cung chó còn anh yêu sinh phiền ai yêu chít phiền ai chứ các tự nhiên do bị cái tự nhiên lời tàu co thì cái tự nhiên bon chân gì khẩu sòng tì bên chân yêu như này sinh sim gì khẩu sòng tì khiu sòng tì bị cái tự nhiên lời khơi lụ. Mari berdoa. Jika tokoh, Bapa kami namun di saya surga, apa kami pusin cua memserahkan cai cing tangan-Mu atau untuk nyen jemaat pa, kami Tuhan yang kiong cimai mempunyai kau tahu nyen pergumulan siu chung, Tuhan, cua pekerjaan, cai leh piang tu usaha chung atau nyen mereka cau tau antoi kunan, yang sakit konan Tuhan, atau nyen nai kung cau masalah rumah tangga senlit Tuhan, atau serahkan kong hai, tangan cua Tuhan. kiu nyi Biar atau nyen nai Tuhan, koi lu, cua yang ajarilah atau nyen mereka pucai lai bersandar juli, berharap yang atau kepadamu, nyen Tuhan. pajit chat, atau nyen Biar so dia cau nyen kunan, mempunyai kemampuan kau tau untuk pun nyi, melewati cua ini kiu nyi semua. ken kung atau Engkau nyen sim berjalan sim, bersama yang atau nyen nai mereka. thau kau Berikan nyi, mereka atau nyen sim kekuatan. sim cu nyi bui atau nyen nai koi lu, Biar aja saya anak-anakmu tiong semua cimai yu bersandar san piang ai, berharap yu kepadamu. chit piang ai chua Terpuji pa kita namamu. nyen ja Demi kau nama tau pun Yesus nyi, kami chua berdoa. kiu nyi Amin. lai ji chỉ kita nyen, je bui ngata nyen ti to, chu ja su siu ai pian song, si ngata nyen ta to ji chỉ, ngata nyen sim sin, chua nyi hai chen nei chu, thang ngata nyen to ko ai chu, bui ngata nyen khoi lu ai chu, chui thang ngata nyen to ko ai nyen kêu phung ja su ai miang to ko. Amen. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, tibalah waktunya kita memperhatikan warta kita. Jika tự nhiên lại con, jika tự nhiên cầu phụ消息，聽姊妹jika來看jika tự nhiên cầu phụ事務消息，就係在本堂教會舉行婚姻典禮的準備夫婦的條件，可以到雅加達基督徒會堂的教會的 Instagram 社交媒體賬戶尋看Sinode Gereja Kristen Jakarta. Chúa ngõ hệ kỹ tổ môn thu tiết phùi hiồn bắn. Chúa lượng chân nhị khung nhân xếp dinh nhát xếp kiều hó. Chúa lý bài sĩ bố ám chít tiám thì nhị kiếp ngõ hệ kỹ tổ môn thu xin thu phùi hiồn bắn tiết chủ thí. Chúa hệ ngõ tiết phùng hiền song mạc cái ná với tòa mày oi phùng hiền ná thì dịch khi Trang diệu lý dùn phong mũ sĩ phụ sĩ thì như khi trang diệu phang chỉ thong mũ sĩ phụ sĩ chẳng tham gia thì như khi xin thu phi hiền ban tiết họ dán cho họ chuẩn bị bên chuẩn sĩ tham gia chỉ kiến ban xin thì như khi ngõ hệ kỹ tổ môn thu xin thu phi hiền ban tiết cầu hội diệu môn họ kỳ siêu tham gia trong chơi nhị khung nhân xếp dinh nhất nhị xếp liệu họ chùa lý bài sĩ khơi hí chơi xiên song kho tít thì xăm khí có chiến chẳng liếp chỉ dòng cọ thông với tít mì su chủ bổ miệng.
基督徒會堂區會的訊息，感謝弟兄姊妹的關注、關注師傅提車家，阿門。Sekian warta kita. 弟兄姊妹，sekarang報告dari Wiji。 Jemaat yang dikasih Tuhan, tibalah waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 弟兄姊妹，接下來這個奉獻本主。 Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Masing-masing jemaat memberikan persembahan, transfer ke rekening gerejanya masing-masing. 弟兄姊妹，這個奉獻本主，弟兄姊妹借出銀行能夠轉賬本教會不夠，非常弟兄姊妹並且信奉你教本教會。 Kita akan memuji Tuhan buat 接下來讚美主，發出主愛。 有一份愛從天而來，比山高，比海深，测不到，摸不着，卻看得見。因為有你，因為有我，甘心給用心愛，把心中這一份愛活出來。 耶穌的愛激勵我，敞開我的生命，讓自己成為別人祝福。耶穌的愛點燃我心中熊熊愛我們一起向世界活出愛。 Kita nyanyi bahasa Indonesianya. Kasih dari surga beramat besar, tak dapat diduga kan terlihat. Karena kamu, karena saya, senang hati berbagi, nyatakan di hidupmu kasihnya. Kasih Yesus jamaku untuk berbagi hidup, dan ku jadi saluran berkah. Kasih Yesus nyalakan kasih di hatiku, mari kita nyatakan kasihnya. Kalau kita nyanyi Mandarinnya lagi.
Kita akan doa persembahan. 弟兄姊妹，接下來即刻奉獻禱告。我們在天上阿爸父神主啊，再次我當然獻上感謝，你係我當然係主，我當然向你感恩，因為你係本位神，你係信實，你係慈愛，切到人。主啊，我當然好處冇在你以外，所以幫助我當然常常來禱告你，相信你，你大量祝福掌管我當然。主啊，我當然滿心感謝。今日我當然係人，很不錯，呢處係上帝恩典，上帝嘅用法。主啊，我當然做一下，用呢詩歌嚟讚美你。主啊，我當然一禱告，我係話我當然經聽了。主啊，求你種在我當然嘅心田裏，讓我當然常常記得，讓主啊，你把佢結出果子來，擁有你嘅生命，使我當然一帶來祝福。本更多人，主啊，我當然就滿心感謝，見到我當然奉獻一點點嘅金錢，主啊，我當然知道，我當然切所得來嘅，就係從上帝所賜本，我當然係，我當然相信上帝係祝福，我當然係家人，祝福我當然係家庭，祝福我當然係健康，祝福我當然係信心，祝福我當然係孩子們，主啊，把一切各種方面嘅生活，我當然交託本主，要主來帶領掌管我當然，主啊，一切係感恩，一切係歌頌，一切係讚美，我當然歸本，我當然係主，隨堂我當然係禱告，我禱告祈求奉耶穌基督嘅聖名禱告，阿門。 Jemaat dipersilakan berdiri. 弟兄姊妹，即刻當然企立起來， Tibalah kita di penghujung ibadah. 即刻當然來結束，即刻當然聚會， Segala puji dan hormat kita kembalikan kepada 一 Tuhan. 切係擁有尊貴，本即刻當然係主， Kita akan nyanyikan lagu doksologi. 即刻當然來唱十一頌， Nanti doa berkat saya serahkan kepada Pendeta Fred Octavianus. 唱完後要 Fred 牧師會即刻當然來祝禱。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita dari sekarang kekal sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil saat teduh. 弟兄姊妹，即刻當然聚會結束，長初帶頭滅道。